हाय हेलो नमस्ते केनता आज समस्ते आशा करबे भले थियो और आज गोटे मिनी ब्लॉग पे स्वागत करछे। आज देखमा बाजार गले की काना करछ मुई तो बाजार केनता काम मन करछि तो आज इस गोटे झारखंड रो ट्राइबल मार्केट के तो आसो देखमा इने काना काना अछि आ काना काना खामा टिके टेस्ट कर देखमा केनता लागे देखमा तो इने देखि सो इने पीठा मन बसे छन कोइरा और सा पीठा का पीठा बस मुई तो नहीं जाने बाकी के मन जानि के बोले कमेंट करि किना कोइ होइरा का पीठा जे কিছু একটা খাওয়ার এক্সপেরিমেন্ট করার বলে ভাবছেন তো এনে পরে এসে পকড়ি দেখুন পকড়িকে দেখি দিল ও মাই গড সিরিয়াসলি তো তারপরে দিও কেতে টাকা হবে ଗୋଟେ প্লেয়ার বলছি সে বলছি 30 টাকা বলছি তো মুই 30 টাকা আছে এখানে একটা টাউরে খুললি করে ধর সকালে হড়া 30 টাকা 30 টাকা ধরে দিয়েছি ইনে সে আর লিম পতর के का পতর বাটি করে দউছিল ওটা দেখি যেন আমার জ্বর আনি গেছি ফির भी টেস্ট করে দেখো বলছে তো গপ করে কি দিছি ওটা যে কানা করম পয়সা তো দিচ্ছুম ফলে কাপল মাঝে তাহলে তারপরে এনে নাচা দেখা করছে প্লে এনে টিকে তেরে নিয়ে তারিখ করে দিছ আজকে দেখা আমার কানা কানা আছে ভিডিওটা বলি না ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো।